العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الماء الإسلامي ألكر محمد صلى الله عليه وسلم من دون أما ألتنا سبحانه كان ينم سبين فيها كهنا كشي أكو شايا ألكر محمد صلى الله عليه وسلم أن كربين الدنيا جنغو أما أن ألف يا ربي ألما يا فرام بلا جلما ألما عملنا سوابما نو برا لأمو فوني الإسلامية كفولي كان نو كان يني ألف يا كشي أن نيما نبركة كنيني أو نسلم كلين بلا جلنك يا رب العالمين. إسلامو أيرو بعد ونكفول لدلا بيتي أنغاكما دوني nga lahlaya mun lesti na oba wajibiya nga kuna funi dislamu mam be ka telefon ci fam bela dilin fe ko an kunga mamme ukun palenu ba fe kuna funi ka duma amme otigla mawku hakili sigi o ka don anya fo fotugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sona كان من الله سبحانه وتعالى كالدين إن كان من يالكر عليه الصلاة والسلام وكالدين إن لبس كني وكان ينتفعنقو أنه الله دو تعالى نو فرانقو دوني وباسر عمي كبروكونا والما علي على تغانك كوبري أمبي ساني غاكما دامنة كبريا منو نمبا فكا كما أولوكا mbe profite folo barsa kumbe ngono nga ki arabat temine nga farigan yende sala kaslamu fo katla ku fo ku walin mano ku barkada wele minanya daslama uye wele ka injabi unna naka nam siri bayin kafa unna kunte aw yere wi anyu wele ni fami ye una na nudi anyu wele ni alade wele na kira ye sallallahu alayhi wa sallam wele nu ka dina la pasali ye ok maslamaw ulu ye wele njabi no ye kari jante meni una na kana chaya kana lamenike anye ni nyinu fefana nu bora ukaboni la dabuni sabali ni munye uye bara imbo asrafe okuma meslamaw fola kaslamaw wal nyumano na yoro minyan kabako yoro yesa yoro mi nyerela nango amma torala akagele oye bara min kera kuma munun fora ambolen ko ni bara ina ma munun daru sigi ka kuma fo kuma munun ye kuma cejugu wi kuma munun ye kuma damben tawni ko ta ko nyeshi islamuma ka islamu lagushi ka islamia lagushi o ye fen min nitnyer la yan doro wajibi do amba fo no ta me jamana mena hakili jamana de do ko don jamana de do famu ya jamana de do baram min gera sharia munun fora mawulu hukum fe ka baraketin ay adama din wulula siram munun ni teme ka kanga tafe mawu temena usraw defe ka teme usraw fe ka letro usebe ka kuma kan wudi ka famaw mamunu ka kanga lasuma ko sira tamanu ye ulu kata adama din ye barake usra defe katlaka mawuhe conférence de la yere damani nyonche kibariya mumbe an fela ye mi anamba famu chugumi ka fosla mowi ne mai ukuma ina anu bara ina ko sla mowi fenge fami na ni lagushilika kan
tiɲɛ yɛrɛ la à ma grande surprise ne yɛrɛ weelela débat dɔ la ne kun ka kan ka to a la radio Kiledu la ne ma se ka taa a dun ka da farigan kan ne u ye wele ne ye yafa ɲini u fɛ barisa farigan kun mɛnna n ma se ka taa nka n ye kuma ninnu n dalen ye kuma ninnu mɛn a kuma ninnu ye sɔnja kumaw ye kumaw do tɔɔrɔ kuma do fɛn dɔ bɛ yen n'a fɔra cogo min na fo a ka jaabi o jaabi cogo la kuma in bɔra maa min da ni ko n'a cogo tɛ ne t'a tɔgɔ wele parce que je crois que ala ye n kisi n'a tigi ma taa sigi ka kuma o yɛrɛ ɲɛna parce que n kuma ɲɔgɔn t'ale ye o ye maître Kasum Tapo ye a ye silamɛw dɔgɔya dɛ k'a jira k'a fɔ ko silamɛw anw bɛ nin ayiwa ta ka segi in na anw bɛ nin na ale kelen m'o fɔ a yɛrɛ ye kuma in fɔ professeur Youssou Amadi ko tɛmɛna o kuma in kan jaaje Tekete ye kuma in fɔ c'est-à-dire ne t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka olu yɛrɛ agité kun ye fɛn min ye min ye Tapo ta ye n'o ye maître Tapo ye an b'o ta in faamu baara min n'o bɛ sen na n'ale ye o paternité ɲini n'a yɛrɛ collègue député olu y'a désavoué a ka projet ma se ka passer maa wɛrɛ wulila ni projet ye bi o dusukasi de b'ale la a bɛ wuli ka kuma ka k'i ɲɛsin silamɛw ma a ka kɛ ko a ni silamɛw de bɛ ɲɔgɔn na pour que maaw k'a miiri k'a fɔ ko baara in ye ale de ka baara ye ale ta y'o sɔnja de o bɛ faamu mais maa min n'a ta bɛ ne tɔɔrɔ ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan o ye Jaaje de ye o y'an kɔrɔkɛ ɲuman ye an diinɛ kɛ ɲɔgɔn don an dalen b'a ka diinɛ n'a ka silamɛya la ni Jaaje kɔni y'a disi gosi ko ale ye silamɛ ye anw t'o sɔsɔli kɛ barisa an ni Jaaje de bɛ misiriw tila ni ɲɔgɔn cɛ walahi o ye tiɲɛ ye o tɛ bi ko ye ale ta in tɛ ko dunan ye nka nin ko in na a k'i kɔlɔsi dɛ parce que min yɛrɛ kabakoya bɛ ne la kuranna b'u bolo ko kuranna traduilen a b'u bolo ale yɛrɛ ye kuma minnu fɔ filakan na n ye kuma in bɛɛ lajɛlen min ko maa minnu da bɛ nin kuma in na ko silamɛw tɛ politique mɔgɔw don n'o ka sabali anw yɛrɛ dama de don an ma kan ka ɲɔgɔn dɔgɔya an ma kan ka kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kɔlɔsi an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka ɲɔgɔn danbe kɔlɔsi an ye ko in bɛɛ lajɛlen kɛ an y'a kɛ ni hakili ka kɛli de an ma sɔn abada ko in ka an bolo da an ma sɔn abada fitina ka wuli ko in na parce que anw tɛ fitina wulibaw ye mais olu yɛrɛw fana ka sabali dɛ kuranna b'u bolo u bɛ kuma minnu fɔ u t'a kɔrɔ dɔn je le dis u t'a kɔrɔ dɔn c'est ça la vérité kuranna bɛ n bolo aw bɛ yaala u fɔlɔla ka maaw nin kumakan min ye ko san ni anw k'a fɔ ko nin baara in tɛ nin dama tɛ o ko jɛnɛya bɛ yen anw ka sariya la mɔgɔ tɛ ayiwa lapide o kɔrɔ ye u tɛ maa si kɛriw ni gɔngɔrɔ ye mun n'anw tɛ wuli k'o fana ɲɛɲini n ko kuma in fana ye maaw nenini sugu dɔ de ye o fana ye nenini de ye an ye kuma in kɔrɔ faamu mais olu tɛ sariya dɔn lapidation min bɛ ni silamɛya sariya b'o fɔ olu ka taa kuranna dayɛlɛ n'a sɔrɔ u b'a y'a kɔnɔ a bɛ yɔrɔ min na olu t'a dɔn a fɔra fɔ cogo min na u t'a dɔn donc ni olu kuranna b'u bolo k'o traduilen don ni traduit dama de bɛ se k'a to mɔgɔ b'a dɔn fɛn min ye kuranna ye a laɲini ye min ye o tuma tafsiru dama min dilanla diɲɛ in kɔnɔ o ye mun ye kuranna bɛ tafsiru mun na tafsiru ibn kasir tafsiru khazin tafsiru kada olu a kɛ kun ye jumɛn n ko dalilu de b'a la o kɔrɔ ye k'a fɔ maa tɛ se ka kuranna kɔrɔ faamu tɛ yen hali n'i ye arabu de ye fo maa minnu b'a dɔn olu de k'a walawala k'a sariyaw jira i la a bɛ yaala ni kuranna tafsiru ye a bolo ani dulokiw kɔrɔ k'a fɔ ko bɔn kuranna b'an yɛrɛ bolo o tafsirilen don non a ye sabali sa kuma wɛrɛw bɛ yen min b'u da kɔnɔ fili kuma don u tɛ sariya dɔn aw bɛ fɛn min dɔn a b'o dɔn d'accord mais il faut quand même nous reconnaître que k'a fɔ k'a tɛ diinɛ in kɔni dɔn ka tɛmɛ anw fana kan a ye silamɛw traité de sauvage fo ka taa seri yɔrɔ la an yɛrɛ bɛ diinɛ min na n'an b'a kuma fɔ aw yɛrɛ fɛ an t'o yɛrɛ dɔn non il faut un peu de respect aux gens pardon fɔ a ye diya fɔ mais a b'anw ɲɛna ko silamɛw t'o dɔn wa pardon min fɔra ni yafa min fɔra
ngo yafa circonstance de bal et puis yafa c'est individuel yafa ma e kama min fara yafa ala yodi edema atema shiboloni ete yafa te décréter ka soro barama kew ka yafa ka soro kewale remake ka sharia ta jamana kono ka yafa wajibiya mauka ka soro ayere make volo aw yo sharia jumena ko yafa non o be kuma uta ku dodo nyogona ka hakilna uta ku dodo nyogona ka fɛnw ta k'u interpréter alors ka fɛnw kan minɛ k'u kan tordi a tɛ fɛn minnu dɔn an ma études kɛ vous n'êtes pas des spécialistes je suis désolé mais vraiment o tɛ fɛn ɲuman ye mais o ye k'i jafariya ala ka sariya la aw bɛna aw sigi k'aw bɛna sariya fɔ aw ɲɛna mon frère Younous Ahmed Diko avec pour lequel j'ai beaucoup de respect ale yɛrɛ bɛ patauger il prend le ko a bɛ kuranna aya dɔ ta yen fɛ a bɛ aya min bɛ kisasi fɔ a b'o ta aya min bɛ suratul maïda la a b'o fɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a fɔ ko alakira ko alayhi salatu wasalam manto in tɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɛn kɛ min bɛ fili la mais de grâce vraiment u ka sabali nous sommes dans un pays où les gens sont civilisés an ka ko in kɛ ni hakili ye an kana kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya kumaw ye ka taa sigi arajow la ka silamɛw dɔgɔya ka silamɛw bɔ misiri wo fɛ ni maa min kumana a ko sanu bɛ wuli nin na n ko ayiwa min fɔra jɛnɛya la pourquoi u m'o ɲini non écoutez vraiment an kana ɲɔgɔn kɛ o tɛ hakilimaw ka ko ye c'est un débat nin ye hakilina dɔ ye c'est le problème qui s'est posé aujourd'hui nin de ye problème ye min poselen bɛ silamɛw kun hakilina min b'an na an b'o fɔ de manière sereine de manière civilisée an b'o fɔ an hakilila y'o ye bon aw bɛ ban mun na mais quand maître Tapo dit que olu ye assemblée ils sont 85% musulmans ils sont sérieux ils sont des citoyens ils sont des démocrates olu sérieux lendo comme si ceux qui sont en dehors de l'assemblée sont des gens vulgaires o tɛ kuma cogo ye maa i bɛ fɛn min bɔ i da kɔnɔ i ka kan k'a kɔlɔsi ka tila k'a fɔ i da la n'a fɔra hali sini k'a fɔ ko jamana in silamɛya sariya yɛrɛ ka k'a la ko silamɛw de bɛ kɛ maa fɔlɔw ye minnu bɛ ban a la non mais c'est trop prétentieux de quel droit ale bi arroser ka kuma silamɛ bɛɛ tɔgɔ la a bɛ se k'o kɛ wa non o ye ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw mafiyɛ parce que a ka kuma quelques islamistes a ko nin silamɛw yɛrɛ concerné silamɛw yɛrɛ mago t'a la u mago tɛ sariya la u tɛ silamɛya yɛrɛ fɛ mɔgɔ damadɔw de bɛ jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ pankapuruti la islamistiw a yɛrɛ ɲumana quelques islamistes o ye ka silamɛw neni de o ye ka silamɛw dɔgɔya de ale tɛ se ka silamɛw neni a b'i disi gosi ko ale ye silamɛ ye mais ça me fait rire o bɛ fɔ dunanw de ye o man kan ka fɔ a dugulenw ye i ye silamɛ ye mais on te connaît bien an b'e dɔn tu n'as pas besoin i k'a fɔ an ye k'i ye silamɛ ye wali i tɛ silamɛ ye maa o maa ye min ye jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an b'i dɔn kosɛbɛ i ye fɛn o fɛn ye an b'a dɔn mais k'i sigi k'a fɔ ko hali n'a fɔra ko sini ko jamana in ka kɛ république islamique ye walima silamɛya sariya ka taa jamana in kɔnɔ ko maa fɔlɔ minnu bɛna kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'o tɛ kɛ k'o ye silamɛw yɛrɛ de ye parce que ils ne sont pas sérieux u bɛ diinɛ yɛrɛ min na u b'a la ten o kɔrɔ de y'a ye c'est ce que ça veut dire parce que cɛ yɛrɛ y'a jira yɔrɔ min na ko i bɛ silamɛw ni ko ayi alors que o de don c'est pas normal an kala mɔgɔw ka kan ka ɲɔgɔn respecter ni droit tɛ anw bolo ka aw bali aw ka kɛta la mais droit tɛ fana bolo parler au nom de tous les musulmans k'a fɔ silamɛw bɛɛ hali n'a fɔra ko jamana in ka kɛ sariya ye ko silamɛw u fɔlɔ de bɛ ban ni silamɛ min n'a o sɔnnen bɛ ala ye n'a fɔra ko jamana bɛ kɛ sariya ye n'o silamɛ de wulila k'i ban mais e ɲɔgɔnna silamɛ de bɛ ban e bɛ ban o e maître Kasum Tapo e kɔni bɛ ban parce que e ye silamɛ sugu min ye anw b'o dɔn maa minnu ne ye kelen ye olu bɛ ban parce que aw ye silamɛ sugu minnu ye an b'a dɔn mais de grâce u kana mɔgɔw dusu wuli u kana se mɔgɔw bila ka taa kuma fɔli la walima kuma kɛli la walima baara kɛli la min man kan an ka sabali a kɛra bɛɛ ɲɛna an m'a fɔ dogo la an ye jama fara ɲɔgɔn kan ka kumakan min fɔ jama ye
o ye sabali ye o ye hakilisigi ye sisan kɔni kibaruya min dira u ma a dira u ma lettre dira faamaw ma a ye taw sigi n'u ye fɛn min fɔ an na aw wele k'a fɔ aw ɲɛna mɔgɔ si kana se mɔgɔ si ma mɔgɔ si kana fɛn wɛrɛ fɔ bilen mais o bɛɛ fɔlen ko n'aw taara sigi alors arajow la ka mɔgɔw dɔgɔya k'a fɔ ko hali ni y'a fɔra ko sariya ka kɛ jamana in kɔnɔ silamɛw fɔlɔ de bɛ ban la et que nin fɛn o fɛn filɛ nin ye silamɛw yɛrɛ hali ni k'u ma k'u kana seli u bɛ sɔn yɛrɛ maa minnu bɛ ka agiter ce n'est que de quelques islamistes mot de grâce an kana ɲɔgɔn dɔgɔya o tɛ fɛn ɲuman ye an kana ɲɔgɔn dɔgɔya o tɛ fɛn ɲuman ye o tɛ fɛn ɲuman ye dɛ an ma dɔgɔya ma se aw ma an ma dɔgɔya ma se mɔgɔ wɛrɛ la parce que ko ale de fɔlɔ ye projet in fɔ assemblée la ko karamɔgɔw welela la ko karamɔgɔw ye fɛn min fɔ n'o yɛrɛ fɔra an ɲɛna ko bɛɛ bɛ kabakoya karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu y'a jira k'a fɔ ko a ka kan ka kɛ n'o ye kabako ye a k'u karamɔgɔw tɔgɔ fɔ bɛɛ k'a mɛn kɛ ne welela assemblée la yen n'a y'a sɔrɔ anw y'a fɔ k'a ka kɛ a k'an tɔgɔ wele kɛ non faut pas faire de l'intox o man ɲi o tɛ fɛn ɲuman ye kana intox kɛ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw turu o tɛ fɛn ɲuman ye nka aw ka kan k'o kɛ a ka kan k'o kɛ a ka kan k'o fɔ ko min bɛ sen na an b'a bɛɛ lajɛlen kalama silamɛ nafigi minnu n'olu ko k'a ka kɛ foyi tɛ bɔ a la an b'olu tigiw dɔn an b'u dɔn minnu welela ka taa ministère de l'intérieur la ka taa nin kuma in na u ye kuma min fɔ fana an y'a mɛn fana o minnu ko a ye diko minɛ a ka taa datugu a ye diko kɛ tan a ye diko kɛ tan o tigilamɔgɔw ka kuma an y'o mɛn anw sigilen bɛ k'u kɔnɔ anw tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye fo ni ala y'an kɛ min ye adamaden n'i balola sa don b'i la ni maa min hakilila k'a fɔ k'i bɛ se ka chantage k'a na nin ko la i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu saya don b'i la an tɛ jɔrɔlɔw la an tɛ jɔrɔlɔw la pawu maaw sara ala kama u ka fisa an ye maaw minɛna ala kama u ka fisa an ye maaw gosira ala kama u ka fisa an ye ko wɛrɛw kɛra mɔgɔw la ala kama min ka fisa anw ye donc vraiment fɛn min ma se yɔrɔ min a kana sama ka se ko a kɛ vraiment an ka kan ka ɲɔgɔn respecter an bɛ jamana de kɔnɔ jamana alimamiw ani a diinɛ ɲɛmɔgɔw jamana min kɔnɔ min b'i respecter olu ka fara ɲɔgɔn kan ka silamɛw wele ka kumakan f'u ɲɛna jamana sariya de bɛna taa la an m'a faamu alors quand même an m'a faamu an fɛla tɛ nin ye alors c'est un débat qu'on débatte c'est tout min y'aw ta ye a y'o fɔ an ɲɛna mais n'o t'a la fana komi an tɛ se k'aw bali a ye taa assemblée la a k'a ka loi ta mais donnez-nous au moins cette chance que la constitution du Mali nous donne. C'est de débattre, c'est de protester, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord quand on n'est pas d'accord. Ah non, quand même. Et n'a pas quoi fanatisé quelqu'un. Faut que tu aies radio la casse la main au droit. Quand tu me faut maouma, comme on traité de quelques islamistes agités. Non, quand même. Na sur un média manala quoi mais nous on respecté. Quoi d'obé en un colossal. Mais n'y a photo comme ça. Ou quelqu'un qui niveau. Ou ma fengeu. Silamɛ nafigiw de ye nin baara in kɛ je le dis à haute voix silamɛ nafigiw minnu ko a y'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la an b'u bɛɛ tɔgɔ dɔn an b'u dɔn u ye kuma min fɔ an b'a dɔn u y'a fɔ waati min an b'a dɔn minnu welela ka taa ministère la u ye kuma minnu fɔ an y'a mɛn minnu ko a ye diko kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan an y'u ka kumaw mɛn diko tɛ kɛ fɛn ye fɔ ala ko a ka kɛ min ye لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا نعم فانت عون صرفوا فهم من سبن بألف أنت فان صرفنا فهم من فهم لا تقلون ألف ما من بين مسو كسرة نيني نفو نامبو نجورلا نيني نفو ناكتا ما دوكو أيا كولوشيدي هو conseil na todo akana do mo gobolo min na fama mena se koy akana keta akana ne mo go lawa ne hamiyewa ne bo lawa ne mo bo lawa o ka sabali sa an bɛ ala ko de la an bɛ ala ko de la ni ala ko de ye an b'a faamu cogo min na an y'a fɔ ten an bɛ se ka fili n'an fili la an b'an b'o fili ma anw ka fili bɛ jira an na alors dans un débat sérieux maaw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ avec respect voilà nous sommes dans un pays
Eh bien, l'Assemblée, là, l'Assemblée, cette Assemblée que tu qualifies de sérieux, c'est ridicule. Au Kumaïra, Kuma, Kakanga, Mouromalouya. Mami Mbedjamana Sharia Inkuna, la Cour constitutionnelle, Agne Mouroba, Ode Dafa, Niabe Nyana Telela, a combien Keram Mali élection à Komalouya Kodu. Aouba Dissigosiko, nous sommes dans une assemblée où on est sérieux. Quel sérieux? Avec Dieu nous tromper. Alors, on a tiens, faut nous on a ça. Quand on a du souli cassé, moi do folie, ma folie mania, on t'a fait coquet. Vraiment. Nous sommes dans ce pays, on se respecte. On a boni. On t'a fait toro kama chisoro. On t'a fait jamanaka agité. On t'a fait manganga ouli jamanakono. On t'a fait maka aywa c'est mama. Mais quand même, ni fait un fora. On ka famuyala. On peut nous tromper. On m'a folie, mais on sait qu'à tromper. Nga nga famuyala min fora ana fora ko min bina ke ana nga jamana sharia ana dambe ana ketugo ulu te kelenye o mani ñogom ko mais il faut nous convaincre kuma fanyana ni kuma te fanyana aya ka sharia ta mais hake min bamulo no ye amma famu o foli dama ko ne ayo to an fo mais ouais, fanatique à fond. Nous m'avons qualifié d'agitateur, de quelques islamistes, de ceci, de cela. Mais à ça. Quand vous de se relier, nous, avez assemblé, mais puis vous lancez un défi. En mettant assemblée là, on va voter parce que nous sommes des gens sérieux, nous sommes des démocrates. Ah, vous savez que démocrate, quoi, faut mourir. Ni assemblée, ni conférence nationale, ni Mali constitution, avec la l'homme, il est à venir. Moi, je suis là, je suis acteur. Mais, conférence nationale à Fatiha, Mamia Fatiha Labanta, Wene, a été archivé la Diabakono. Moi, je peux parler de la démocratie malienne. Mbala, je suis acteur. Oh, quand même. On me dit qu'Awara Fagnon fait, Abo Golo Viraoula Bika, Fokawa, Allah Saranaï, Obseganye Toukoudi. Conférence nationale du Mali, Yamana Sharia Outara. Ko bekera conférence nationale a clôture beke domi a tete de ya présidé a Fatiha là-bas ne dit ko de ya kalam palais de la culture là jamana be yayi mbekene kadi oh vous venez maintenant pour nous dire que ah oui démocrate sincère oui aye jamana denwi ah beta alors anya o ka jeka wara fa nyon fe ah bo golum brawla ko bo an lasranoy quand même gouverneur ye ne wele kata ka bureau là odo ka bagama fana ko ka police ni fon bela obe kanga du surveiller ne ta ne bora tamana nana o yi déguisé kana ka yereke ko ale nga kalande ngoroye aduna ta borata kuma chama ko foni ne te ngoro de ne yele là de parce que ne ado ka foko c'est pas vrai tout ce qu'il a raconté vous voulez dire Rome na téléphone be tina ko gouverneur ko ngana ngonya fam ne tarol ñoo de fatigi ñoo de fo alere ne ko non mo tene baga ka ne intimidé parce que mako ke ta ke machone ke mama mabimaka mama ni n'était parti là parti temboulou mais je suis un citoyen libre ni mamiaka ko ke débat de dos c'est un débat d'idées oui ne tara kuma min be fa be intéressé min be ne kunin kanche wala ne o fo okuma o fana ye jumbo wala ko mo yo kera aba kumbo ne ka wele o kama gouverneur la wa mun bina fonye ya anyo kuma udatu o kuma inde koso ma uko ku bena misri bala a gouverneur de police wele ku ga ta misri ba damne aunde ya fitna sa parce que on te fitna fait mais de grâce ou fana ka sabalisa kana mo dala nyini ko mo dala korobo wara lo de fone kale autorité ni fanga le balé bulu non fanga indoni adima ngonde adima tu parles à notre nom et bien Dieu gouverner ngonde du quand même fendo amma nyini halibi ya rabbi alaka hakli nyimanda ambela jelemba amme min nyini jamana fama ni jamana dembela jelemfe ni ko mase aywa nyogon ku forko boma kuma minno débat de dos nous sommes dans un pays civilisé ni famille nanala hakli jira nyogona de dos mau munu au ko mamunu te fendon o mau we
procédure min ni mɔgɔ ka kan ka tugu a kɔ o y'o de kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka ayiwa papier sɛbɛn k'a ci ka taa jamana ɲɛmaa ma o cilen ko ka silamɛw wele k'a fɔ ayiwa an ye papier ci k'a jira k'a fɔ ko a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan ni min bɔr'o la n'a sɔnna an b'o fɔ aw ye moi je crois que ni o bɛ sen na o jaabiw ma kɛ fɔlɔ o kumaw ma kɛ fɔlɔ bon n'aw taara sigi o la ni min nana kuma la n'u ye mɔgɔw ma ɲininka o tigilamɔgɔw bɛ fɛn dɔ kɛ ka mɔgɔw alors kuranna ayaw ɲini k'u kalan ka kuran traduiw kalan ka mɔgɔw traiter de je sais pas moi des ignorants comme si n'a sɔrɔ an tɛ fɛn dɔn mais min ta diginana o ye n kɔrɔkɛ yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la jaaje kɔni ka taa prêter à ce jeu ne kun hakilila mɔgɔ wɛrɛ kaɲu la n'ale ale ye ma sɛbɛn o ma silamɛ ɲuman don o ma i kɛra maaw fɛ o kana kɛ ko i ka t'i yɛrɛ bila ko dɔ la kuma in olu y'a daminɛ ni kuma min ye ça se comprenne anw bɛ ko min na sariya ko tɛ jamana in sariya ye laïque de ye an b'o de la wa an bɛ baara k'o sira de kan o kuma aw ye min fɔ an n'aw ma ɲɔgɔn faamu ça se comprend ça se débat n'o kuma fɔra hakilima ye mɔgɔw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn faamu o la o mais n'aw ko aw bɛ kuranna ayaw de ta ka kɛ argument ye comme si an minnu bɛ kuma an ma kuranna de faamu ah non ça vous vous moquez des gens o tɛ ɲɛ o o y'a kuma fɔcogo min ye o t'a kɛcogo ɲuman ye sinon moi je suis d'accord avec le principe que sariya min bɛ jamana kɔnɔ o tɛ silamɛya yɛrɛ sariya ye ni maa min ko ko i bɛ fɛn min k'o la sa kuma ɲɔgɔnya la o bɛ se ka faamu nka kuma ɲɔgɔnya ka k'a la mais hali ni sariya ko yɛrɛ t'a la pewu anw ye jamanadenw ye fɛn dɔ axe dɔ bɛ poser n'an m'a faamu danbe yɛrɛ sira fɛ an ko bon anw yɛrɛ ka jamana tabiya n'an danbe la an tɛ nin fɛ mais est-ce que on n'a pas le droit an ka problème poser o fana tɛ se ka kɛ wa dans un pays qui se dit démocratique o tɛ se ka kɛ de ah non comme aw yɛrɛ mun ye fɛn minnu fɔ aw de côté la vie de la personne humaine est sacrée o de bɛ Mali constitution kunkolo la hadamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya o ye fɛn ye dan ma kan ka kari a la cogo si la alors n'a k'a bɛ peine de mort aboli mais aw b'a aboli tribunaliw de la mais a bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ tile k'a appliquer u bɛ tile ka ɲɔgɔn faga a t'o fana aboli la alors quand même aw b'a aboli tribunal de la et n'o tɛ mɔgɔw bɛ tile ka ɲɔgɔn faga o aboli la wa n'o de don aw t'a fa maa wɛrɛ fana t'a fa o de y'a ɲuman ye nka aw t'a fa o de bɛ mɔgɔ tɔw encourager don o don olu b'a appliquer su o su u b'a appliquer maa lankolonw bɛ tile ka don maaw ka silamɛw k'u fa u tatɔ misiri la u bɛ bin u ka k'u fa k'i ka moto bɔsi la k'i kun ci k'i fa k'i denbaya to yɔliyɔli la o tigilamɔgɔ sini a bɛna tɛmɛ i ka da la anw y'o de fɔ débat min don a bɛ se ka kɛ on peut se parler, on peut se comprendre, on peut se ɲɔgɔn faamu, an ma se kɛlɛ la, an ma se woyɔ la, an ma se fɛn wɛrɛ la, nka kɛlɛ ni woyɔ a bɛna k'a la de tuma min n'aw yɛrɛ ko an kana kuma n'an kumana fana an bɛ qualifié de quelques islamistes agités, de gens maa minnu tɛ fɛn kalama, maa minnu silamɛw tɛ politique mɔgɔw don u bɛ tan non pourquoi mais c'est de l'intolérance. Bon, autant vous taxez les gens d'intolérants, mais vous êtes intolérants aussi. Parce que en de jamana mina démocratie de bal. Ni ma mi ma femme mi femme na ko ka ba fo to la. Bon na o dimino la kata o tigla mo qualifié. Fo kata fo jaje re ba fo fulakana ko silama ute. Ko politique mo o kuma politique mo te silama. Ah non, quand même. Moi je crois que ça c'est de l'intolérance, ce n'est pas bon. Amaka ngo kenyona an ka kan ka anw bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ ye balimaw ye an bɛɛ ye sinjiw ye an bɛɛ ye terimaw ye jamana in bɛɛ n'i ye gɔngɔrɔ fili n'a taara bin yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bin e ka maa kan walima ayiwa i teri dɔ kan walima i sigiɲɔgɔn dɔ kan donc n'i ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kɛ tɔɔrɔ in bɛ sigi i ma an y'a ɲini mɔgɔw fɛ maa si kana foyi kɛ jamana in na n'a bɛ se ka kɛ jamana a bɛ dankari jamana in a basigi n'a lafiya la voilà le message que nous donnons mais de l'autre côté aussi fɛn min bɛ adamadenw fana ka violence kɛ adamadenw hakili ni u ka ayiwa religion n'u ka sabatili ni non a n'u ka honneur kan a fana ka n'o kɛ parce que kuma sugu dɔ bɛ yen o fɔli o ye violence dɔ ye ça c'est violer vraiment la conscience des gens c'est grave
k'a fɔ ko hali n'a fɔra ko silamɛw n'a fɔra sini jamana in ka kɛ république islamique ye ko maa fɔlɔ minnu bɛ ban o ye silamɛw ye mais o tuma anw selikun o man kan ka bɔ aw da kɔnɔ aw b'a fɛ an ka wuli ka kɛlɛ de kɛ fɔ république islamique ka kɛ wa o de y'aw ka laɲini ye wa n'o tɛ mɔgɔ bɛ nin fɔ wa fana fɛ o fana ye message min ye an y'o mɛn o mais comme a bɔra da min kɔnɔ anw t'o considérer non u ka sabali dɛ kabini kelen an b'a f'u ɲɛna u ka sabali an tɛmɛn'o kan intoxication ni intimidation ni ka mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw wuli u jaka o waati o tɛmɛna c'est résolu o banna an bɛ waati min kɔnɔ c'est un waati min do débat d'idées de bɛ yen hakili de bɛ jira ɲɔgɔn na kodɔn de bɛ sanga ɲɔgɔn na mais anw tɛ waati la ko aw bɛ kumakan b'a makun parce que aw bɛ kodɔn k'anw ye kunfinw ye non vous vous trompez parce que ka taa fɔ ko maa minnu ye arabu kala u hakili k'olu kelen de bɛ diina dɔn et le Coran est traduit en chinois il est traduit en japonais il est traduit mais Coran traduit b'a to k'i bɛ Coran kɔnɔ n'o la sura in bɛ min a bɛ ka sura ɲini a m'a sɔrɔ ko ala ko o yɔrɔ la a tigilamɔgɔ bɛ don jahanama la mais fɛn min bɛ k'a la o m'o fɔ wa e t'o dɔn parce que i tɛ tafsiru dɔn a b'a jira k'a fɔ ko asafɛnw ta o de ye kojugu ye maa faalaw n'olu minɛna non seulement u bɛ faga mais hali n'u fagara ala ko k'o t'u ka jurubuw fa n'o tɛ silamɛya sariya la fɛn o fɛn n'i y'a kɛ kojugu la ni hadu bɔr'i la o kɔrɔ ye k'a fɔ o jurubu o yafara o bɔra yen n'i ye jɛnɛya kɛ n'u y'i farila kelen o tuma o jɛnɛya kelen kɔni o kungo bɔr'i kan nka n'i y'i tugu ka maa fa non seulement i bɛ faga mais ala ko hali o kɔ i bɛ tila ka tɔ don jahanama kɔnɔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما non seulement a bɛ fa mais a bɛ tila ka taa don jahanama la ala fununen b'a kɔrɔ ala y'a danga o de fɔlen bɛ o ye assassinw ye o ye criminels ye ala kira t'a fɔ ko yafa ka kun d'u ma o tɛ tiɲɛ si le prophète prend le pardon il le prend dans des circonstances bien définies Coran yɛrɛ pardon fɔ fɛnw na o dɔnnen don وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا voilà comment le Coran nous dit textuellement là où il y a le pardon comment il faut faire le pardon mais au te pardon kɔrɔ maa min taar'i dɛn dɔ kumana dɔ taar'i dɛn k'o kumakan minɛ k'o kumakan in tɛ bila a kɛrɛfɛ sa k'o bila bɔrɔ la o fana mana taa yɔrɔ yɔrɔ ah de toute façon notre religion apprenons le pardon non dans quelles circonstances il apprenait le pardon comment est-ce qu'il apprenait ce pardon autodon si vous ne connaissez pas ça comment vous osez venir patauger dans la religion musulmane vous qualifiez les gens d'ignorants c'est vous qui sont les connaissants quand j'entends mon frère là qui fait de longs développements il parle non quand même alors nous savions que vous n'êtes pas des ignorants mais de grâce qu'on ne pense pas que nous aussi nous voulons seulement pour venir crier on n'a aucune connaissance on ne maîtrise même pas ce qu'on est en train de dire que le Coran c'est autre chose nous ce que nous pensons c'est autre chose ah quand même oye hakil naw ye mako kan ko hakilito min ambe min fo mowi ambe sega an yere ka sabali ambe sabali ni islam kelen kelen bela jelin fe ambe bedo kiram man toyana ma shikana baga mama ma kana sin mama ma kana dambere bon mala ma kana gongoro film ngoma ma kana se ngoma ni ko ma se oroma vraiment ambe débat de la wa au débat amake jusqu'au fond voilà nous famudo hakili de do muhawara be munazara be kuma be anw yɛrɛ ka jamana de do ni sariya min tara bɛ taa anw yɛrɛ de ni lafiya b'anw fɛ anw yɛrɛ bɛ lafiya ni maa a fɔra ko maa kana fa anw yɛrɛ de do donc an b'a jateminɛ de n'anw ka hɛrɛ bɛ fɛn min na an yɛrɛ ka faamuya la hɛrɛ tɛ se ka k'an bolo ka tɛmɛ an yɛrɛ ka diinɛ bɛ fɛn min fɔ an ye ni fɛn min y'o RC parce que yɔrɔ min bɛ yen problème min bɛ yɔrɔ min c'est que il faut que fɛn dɔw ka fɔ mɔgɔw ye a ka faamu de nazarala n'o ye occidentaux ye olu ka volonté de ye anw yɛrɛ ka identité islamique min b'an na u b'o jɔsi dɔɔni fɛn o fɛn n'a b'an ka sariya la o a b'an ka tabiya la o a b'an ka taabolo la o ni silamɛya kasa b'a la
u b'a bɛɛ lajɛlen bɔ jamana yɛrɛ taabolo si la fo k'a ban pewu. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, quand vous dites que bon, il y a une convention signée, convention signée, wajibi de Mali ka charia ka ratifié ka moment, etc., etc. Bon, un mot fameux. Mais, femme min fora, ou ka deuxième fait de nina, o donne-nous, nous bafo, o te jamana yin dambe o ta tabiye, hal nu be jamana, nyawar be dama, anga kanga ankola shi ukuna. O makanga kete, parce que abina ambela ko minna o te kunmungi. Mais, ata bali, mo ka kuma, mo ka sika foke, mo ka hakli bi nyoma. Mais faut to bali. Mo ka hakli bi nyoma, c'est tout. Kuma kan de lo, bise mo ka kuma. On be jamana ko na yere dama de do. E mo ma ya wele ambe taga. Ni ko angana ambena. Am fele ni ko anga fo amba fo. Yere tay be ni yo fo na nya fam. Mais alors, où est le problème? Amena mali ulira. Non. Mais na fara ko mo fana ti ta ife la fo iti hakil na fo ite fo ni yo fo kuma au beta sigi ka mo traité d'ignorants, des islamistes agités, de ceci, de cela. Afana sa ay sabali de. On m'a dit islamo fo ka sabali beka sabali. Comme go fa de islamo ko ni awele ko ni ko jamana yere ka islam jamana ko ma folo mun be ba o islamo yo ko ka o be salimina na figiya seli de no de dina yere mandawi kuma yere lanyini yo de o ye balawudi ni mo na bita isiga rajula kan ni fo mali be muna de quel droit? Ah non, ni ka sabali de aka sabali de nama sabali aman billahi tallahi min yalai numa sabali aman je le dis à haute voix ou ka sabali an yere ka sabali de uga sabali awakila ka bina mo ke minni non ay sabali sa an yere uga sabali jamana be ka sabali alaka ay sabali di bana alaka na fitna duanga jamana kono alaka na fongo nyoya do jamana kono la fiani hakili sigi ni ben ni ko numa alaka noyan yi ambe mo do kiram man to ala be ka sabali be ka se idusula mashika na wuli muso mun ye téléphone ci radio islamique la ba sawode nanani kuma yi ko na ya soro an de selendu an ga kulsi duma skin ni lu yo fulu ka kan go fo barka joli folo mi ni do na islamaya kama o ye muso joli di na folo mi do na islamaya la o ye muso tadi ni yo fo sumayya kasra wo mine ni yo fo khadija bint khuwailid do kasra wo mine ni yo fo enam muso قول لك جعلك ركوا عليه الصلاة والسلام كان مبارنك شو بس ما يرى من أولوب تليا ورل أكما نمسو يعملي كافوكو ناتكما أتسنفو أتأون بكل شيء منه نانا كانك تيرم نام بتاي هم بسا سكين بخن نعم بخن ألك عليه الصلاة والسلام نيغا نو فراي أو ما دون كافو مسو وبجمنا ينقنو أدي من يبولا أكاريا بولا wuli ube son ka di alama mate nufuluma walma watiba wala kowerela ambuto alaka nu sara herela na memi ni ofe mauka sabali alaka yode fo sallallahu alayhi wa sallam la tatamannu liqa al-adu wa sallu Allah al-afiyah wa idha laqitumuhum fathbutu hana made ikana nyini kanata kadu aywa bashi man lafiya ñini lafiya de here alaka lafiya dam alaka lafiya dam anga lafiya ñini anga jamanay ka sabati ñini anga jamanay ka ben ñini anga jamanay ka koto ñon dala ñini anga jamanay ka sigi ka fo ñini anga jamanay ango ñini o de here amma ñini befe mauka sabati ukato udamana ni ko min ka kan ka fosla mawye ni islamenya mawye ukambla uma ka fami funyana okma ufana ukakan ka chumno uka obeketi nga mauka sabali bela jelen ka se idusula ma baidle ambe bedo kiramanto yana
bela jinin ka ke sabali bai kuma kanna ani kewalela ani kobela sani wati warace amadu ka ya rabbi alaka min sawabama wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bana azima non seulement abefa mais abetlaka ta do jahannama ala funni makoro ala ya danga o de fo lemme o ye assassin yi o ye criminel yi ala kira ta fo ko ya faka kuluma o te tien si le prophète prend le pardon il le prend dans des circonstances bien définies pour en avoir pardon faut faire au bout de وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا Voilà comment le Coran nous dit textuellement là où il y a le pardon, comment il faut faire le pardon, là où il pardon cororo, même taride, donc mana do taride ko kuma kamine, ko kuma kamine bla akere fasa ko bla borola, au fond mana tairo de toute façon notre religion apprenons le pardon, non. Dans quelles circonstances il apprenait le pardon? Comment est-ce qu'il apprenait ce pardon? Autodon. Si vous ne connaissez pas ça, comment vous osez venir patauger dans la religion musulmane? Vous qualifiez les gens d'ignorants, c'est vous qui sont les connaissants. Quand j'entends mon frère là qui fait de longs développements, il parle... Non, quand même. Alors, nous savions que vous n'êtes pas des ignorants, mais de grâce, qu'on ne pense pas que nous aussi, nous voulons seulement pour venir crier, on n'a aucune connaissance, on ne maîtrise même pas ce qu'on est en train de dire, que le Coran c'est autre chose, nous ce que nous pensons c'est autre chose. Ah, quand même. Oye hakil nawi mawko kanko hakilito min amma min fo mowi ambe siga an yaraw ka sabali ambe sabali ni islam me kelo ngilin bela jelin fe ambe bedo kiram man toyana ma shikana baga mama ma kana se mama ma kana dambere ndo mala ma kana gongoro film roma ma kana se roma ni ko ma se oroma vraiment ambe débat de la wa au débat embarqué jusqu'au fond. Voilà, nous on famudo hakili de do muhawara be munazara be kuma be an yɛrɛ ka jamana de do ni sariya min tara bɛ taa an yɛrɛ de ni lafiya b'an fɛ an yɛrɛ bɛ lafiya ni maa a fɔra ko maa kana fa an yɛrɛ de do donc an b'a jateminɛ de n'an ka hɛrɛ bɛ fɛn min na an yɛrɛ ka faamuya la hɛrɛ tɛ se ka k'an bolo ka tɛmɛ an yɛrɛ ka diinɛ bɛ fɛn min fɔ an ye ni fɛn min y'o RT parce que yɔrɔ min bɛ yen problème min bɛ yɔrɔ min c'est que il faut que fendo ka fo mo ya ka famudi nazarallah no occidentaux ye ou ka volonté de anyere ka identité islamique mi mana ou bo joshi doni fon fe na banga sharia la wo banga tabiya la wo banga tabulu la wo l'islam ya kasabala ou ba bela jelimbo jamana ya tabulu shila fo ka bampro c'est ça la vérité. Alors, quand vous dites que bon, il y a une convention signée, wajibi de Malika Sharia qui a ratifié Cap de Moment, etc. Oh, un mot fameux. Mais, femme min fora, ou cas, deuxième fait de nous, donne-nous. Alors, c'est que faut. Au temps de Manaïn Dambe, au tas tabié, hal nous veut de dame. On a encore la chose au o maganga kete parce que abinna ambla ko min na wuce ko nyumun mais ata bali mo ka kuma mo ka sika foke mo ka hakili di nyoma mais faut to bali mo ka hakili di nyoma c'est tout kuma kan de do bise mo ka bise ka kuma on be jamana ko na yere dama de do e ma o ma ya wili ambe taga ni ko angana ambena am fala ni ko anga fo ambafu il est taillé ni au fond n'a femme mais alors où est le problème on me n'a non mais n'a pas comme moi fanatita il fait la foïté hakil n'a foïté faut ni au fond comme à ce qui comme au traité de d'ignorants des islamistes agités de ceci de cela à fanasa à sabali on va ni islam faut que sabali beka sabali comme go fait de l'islam ko ni an wele ko ni ko jamana yɛrɛ ka kɛ islam jamana ye ko ma fɔlɔ minnu bɛ ban o ye silamɛw ye kɔrɔ ye k'aw bɛ seli min na nafigiya seli de don n'o tɛ diinɛ yɛrɛ mandaw ye kuma yɛrɛ laɲini y'o de ye
o ye balawu de ye ni ɲɔgɔnna bɛ taa i sigi arajo la ka nin fɔ Mali bɛɛ ye mun na de quel droit ah non nin ka sabali dɛ a ka sabali dɛ n'a ma sabali a man billahi tallahi min y'ala ye n'u ma sabali a man je le dis à haute voix u ka sabali an yɛrɛ u ka sabali dɛ u ka sabali a y'a kila k'a bɛna mɔgɔw kɛ min ye ah non a ye sabali sa an yɛrɛ u ka sabali jamana bɛɛ ka sabali ala ka ayiwa sabali di bɛɛ ma ala kana fitina don an ka jamana kɔnɔ ala kana fɔnkɔɲɔgɔnya don jamana kɔnɔ lafiya ni hakilisigi ni bɛn nin ko ninnu na ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ mɔgɔw don kira mantɔnya la bɛɛ ka sabali bɛɛ ka se i dusu la maa si kana wuli muso minnu ye telefɔni ci arajo islamique la barisa o de nana ni kuma ye ko n'a y'a sɔrɔ anw dɛsɛlen don anw ka kulisi d'u ma skin n'olu y'o fɔ olu ka kan k'o fɔ barisa joli fɔlɔ min donna silamɛya kama o ye muso joli de ye nafolo fɔlɔ min donna silamɛya la o ye muso ta de ye n'u y'o fɔ Sumaya ka sira u y'o minɛ n'u y'o fɔ Khadija bintu Khuwailid o ka sira u y'o minɛ n'u y'o fɔ naam muso u wulila ka jɔ Alakira kɔ alayhi salatu wassalam ka nin baara in kɛ cɛw bɛ sumaya yɔrɔ min na olu bɛ teliya o yɔrɔ la o tuma ni musow y'an wele k'a fɔ ko n'a tɛ kuma a tɛ fɛn fɔ anw bɛ kulusi minɛ n'an ka kan ka taa yɔrɔ min na an bɛ taa yen an bɛɛ bɛ sa skin bakhin naam bakhin Alakira alayhi salatu wassalam ni ɲɔgɔnnaw fɔra ye anw b'a dɔn k'a fɔ o musow o bɛ jamana in kɔnɔ a limaniya b'u la a kariya b'u la ni u bɛ sɔn k'a di ala ma kuma tɛ nafolo ma walima waati ma wala ko wɛrɛ la an b'u dɔn ala k'an n'u sara hɛrɛ la nka an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ maaw ka sabali Alakira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam la tatamannaw liqa'a al-aduw was'alu Allah al-'afiyah wa idha laqitumuhum fathbutu hadamaden i kana ɲini k'a nata ka don ayiwa baasi la baasi man ɲi lafiya ɲini lafiya de ye hɛrɛ ye ala ka lafiya d'an ma ala ka lafiya d'an ma ala ka lafiya d'an ma an ka lafiya ɲini an ka jamana ye ka sabati ɲini an ka jamana ye ka bɛn ɲini an ka jamana ye ka ko to ɲɔgɔn tala ɲini an ka jamana ye ka sigi ka fɔ ɲini an ka jamana ye an k'o ɲini o de ye hɛrɛ 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 ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ maaw ka u ka sabali maaw ka sabati u ka to u damana ni ko min ka kan ka fɔ silamɛw ye ni silamɛ ɲɛmɔgɔw ye u kan bila u ma ka fɛn min f'u ɲɛna o kuma o fana o ka kan ka kɛ cogo min na o bɛ kɛ ten nka maaw ka sabali bɛɛ lajɛlen ka se i dusu la ma an bɛ bɛɛ don kira mantɔnya na bɛɛ lajɛlen ka kɛ sabaliba ye kumakan na ani kɛwale la ani ko bɛɛ la sani waati wɛrɛ cɛ an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala k'an bɛn sawaba ma sallallahu ala muhammadin